عبد زلخم يبصحكم كبرات نفتوات تخطات الزيناتنا نيسع زبصحنا حدايشتي معبالتات وانا وزيناتنا كنقركم ينام سبسكرايب لايك شير ناغبركم كساب مودعتا زيناتنا تخطاتلهم لوخم نمفصام عب مودعتا بركدلونت كم زركبو سراويت حيل سلام تግራይ TPF ገሊጽ መሎም TPF ሰልጠንቲ ኮማንዶ አመሪቆም እቲ ሓይል ድማ ንTDF ካብ ጨቆንቲ ሓይልታት ሓራ ክነውጾም ኢና ክብሉ ገሊጾምሉ ብዛዕባ እዚ ክንነግረኩም ኢና أمريكا كاب ودب تعلن عالم بوقعي وزعلا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أكالتي كاب استفلاليات تكالات حورات حقرات نموزعم زقبرو وزلو قسقواس أمريكا كابتي ناي عالمنا أقداسي زبال تكال تعلن عالم سيحيبهم والهم حبرات إمارس عرب تدرادر روسيا يوكرين أمريكان زساتفلو وسان أخيبات انقدلام بريزيدنت أمريكا مفرحي استبهاله وتهدراوي منقسقاس عبد الإيران كم زجمرو تجريز اللهم كسب مودعتا زيناتنا كتكاتاتو نعدمكم سبسكرايب لايك شير مقبارون عيترسعكم نابزرزراتكم سقرينا لوخم نمفصام عب مودعتا بركدلونت كم زركبو سراويت حيل سلام تግራይ TPF أفليطم TPF سلطنتي كوماندو أمريقم ات حيلي بጨቆንቲ ናብ ባርያን ክቕይሩን መሳርሒ ሻዕብያን ክኸውን ኣብ ልዕሊኡ ክሕደት ዝተፈጸመ ሰራዊት ትግራይ TDF ሓራን ሙጻም ከም ዝቃለሱን ሓይል ሰላም ትግራይ TPF ገሊጾምሎም ኣዛዚ ሰራዊት ሓይል ሰላም ትግራይ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነም ብምኽንያት ምርቃ ኮማንዶ ሓይልታት TPF ግንባር ክልተ ኣብ ዝሕልፉ መልእኽቲ ሓይልታቱ እቲ እንዳገበርዎ ዝመጹ ስልጠናን ምድላውን حزي ناب تبارو سجمتي زجمر لخناتات بزحم كم زلوا قلي سلام زجبروا زلوا قالسي حزبي بعلوانا بوليتيكاو سلطان هفت عدي نمقبار زخ السرعات ولوطي نممصا استوهاب الاخ نمفصام كم زخونه قلي سلام اب كل جنبارات بسلطنا سفطر عقمتات ناب تكبار المعلون اب استقارب لغزه كم زلوم اتي جنرال قليصم اب موال تاريخ تغارو كاب دغ زمص زخونه تصابو حدنتاو عقمتات تغارو تطقيمنا ان مكتنا كساب حزبون هلاون وانت رست مربتنا او حيسنا كم هزبي كنزلق كيلنا عنا زبلم جنرال ودنتروم يكون مبر ابزوم ناي مختك ارستات عاوت طرح زي يكون سكبت كيسراتات ونينام ان تانا قدنا مصينا بمبال تاريخ زخاخيرم اتي زعبي كيسرانا كبر ناي سب هيوت اينا اندخفلنا هلاونام ان قصنا مصينا زبلت جنرال معرو دما ابلعليو ورار بستفصم قصري قليل زي بحال مريتون ان سانا اينا مصينا كبليو تاريخ زخاخيرم بتماثلون ابز حلفو قرب عماوتي تعمراو بزخونه يعرس مكل خال وقم عبدالعينا زتخفت ناي صنتت ورار عاقيتنا اتي صنتت بوس ملكعو كنقاصرو كيلنا نيرنا زبله جنرال ገብረ እግዚአብሔር በየነም بقالسي እዚ ወለዶ ድማ ውዕሊ ሰላም ተፈሪሙም እቲ ውግ ሃዲዮም ናብ ፖለቲካዊ ቃልሲ እና አቶሉ መድረክ ተኸፊቱም ኢልና ተስፋ ጌርና ነርና በመባል እንትኾነ እቲ ተስፋም ከም ዝቀሃመ ገሊጽም ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ዝነበረ ሕዚ ናብ ፍጹም ጸረ ህዝቢ ጨቋን ሓይሊ ዝተቀየረ ዝበሎ ጉጅለም ኣብ ከይዲ መኸተ ዝተፈጠረ ብሔራዊ ዓቅምታት ትግራይ ብቃልዕ ንጉጅለ ኣውድሌታት ክብል እና ሓንሽን ክብትን ስለ ዝገበረን ሰላማውን የሐሳብ ቃልሲ ኣብ ትግራይ ባይታ ከይህሉ በመግባርም እዚ ቃልሲ ክጅምር ምኽንያት ኮይኑም ጠንካራ ህዝባዊ ተልእኾ ዝተሰከመ ሰራዊት ሰላም ክህነጽ ክኢለሎ ኢለሎም እዚ ምራቃ ሰራዊት ትግራይ ሓይል ሰላም ቅድመ ሓደ ዓመት ልዕሊ ኮሪሉም ንዓርሱ ሰየመ ስብስብ ቃውም ትግራይ ዝበተነ ዘካየዶ ዘይሕጋዊ መድረኽን ዝሕለፈ ውሳነም እናስታወስና ኢና ነቲ ስርዓት ንካይዶ ዘለና ኢሎም ቅድመ ሓደ ዓመት በዛዓለት ሰራዊት ካብ ተልእኾ ወጽኦም ናብ ተራ ኣራያም ማህተም ክእትወተሎም ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ውዳበ መሳርሒ ክኸውን የብሉን ኢልና ላዕለወት ኣዘዝ ሰራዊት ነዚ ዘይሕጋዊ መድረኽ ዘይሕጋውነቱ ገሊጽና ተቃዊምና ዝወጸናሉ ዕለት ኢሎም 15 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ተኣምር ዝሰርሐ እቲ TDF ዝበሃል ብሔራዊ ክሕደት ዝተፈጸመሉ ህዝቢ ውስን ጨቋን ሓይልን ንሻዕብያን ሕሊፍካን ምሃብ መሰረት ዝኸውን ውሳነ ዝተወሰነሉ ዕለት እዩ ብምባልም ንጥሪ 15 ኣዘኻኺርዋ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በዚ ሰሙን ቅድሚ ሓደ ዓመት እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሰራዊትን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ TDFን ቆልዑ ብሔራዊ ክሕደት ዝተፈጸመም በዚ ምኽንያት ድማ ሰራዊትና ክመቃቐል ተገዲዶም ብደቅና ተጋደልቲ TDF እዚ ቃልሲ ሓርነት ስርዓታዊ ለውጢም ተመስሪቱ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ክህነጽ ክኢለሎ ኢሎም እዚ ኣብ ዝለዓለ ናይ ሓይሊ ሰብ ማትሪያላውን ስነልቦናውን ጥንካረም ናይ ዕላማ ንጽረትን ናይ ኣወዳድባ ጥንካረን ወኒና እቲ ኣብ ከቢድ ሻዕብያም ጭቆና ወዲቑ ዘሎ ህዝብናን ሰራዊትናን TDF ሓራክ ነውጾም ኣብ ንኽእለሉ ቁመና ኢና ንርከብ ክብልዮም ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ገሊጾም እዚ ናይ መወዳእታ ዝግበር ዘሎ ዝበሎ ኩሉ መድያዊ ድልውነት ኣጋጢም ዘሎ ብሔራዊ ምብታን ትግራይ ብምዕጋት ፖለቲካዊ ስልጣን ብሔራዊ
ሃፍትታትናን ኣብ ኢድቲ በዓል ዋና ዝኾነ ህዝቢም ብስርዓታዊ መንገዲ ከኣት ዝገብር ስርዓታዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝኽእል ከም ዝኾነ ይገልጹም። ሕዚ ኣብ ትግራይ መንግስቲ የለን እዩ ዝበለ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በይነ እቲ ብኽባር መስዋዕት ደቅና ዝተሃንጸ ጽንተት ዝዓገተ TDF ድማ ብመራሕቱ ተኻሒዱ ኣሎ ኢሎም እቶም ዝኸሓድዎ መራሕቱ በይኖም ክሒዶም ከየብቅዑ ነዚ ናይ ዝወለደ ተጋድላይ እውን ንሓደ ጨቋን ሓይሊ ባርያ ክገብርዎም ፀረ ህዝቡ ከሰልፍዎ ሻዕብያዊ ስነልቦና ካሃንጽሉ ኣብ ዘቋር ጻዕሪም ዝርከቡ ዝበለም እቲ ጀነራል ይኹን እምበር ተጋድላይ TDF ክሳብ ሕዚ ነዞም ብሄራዊ ካሓቲ ባርያ ክኾነሎም ኣይከኣለን ውስናት ብዝፈጽሞ ግፍዒ ግና ሽሙ ክጠፍእ ገይሮምሎ ኢሎም ትማሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዝቡን ብጾትና እዮም ዝበለ እቲ ጀነራል ምክንያቱ ዕላማ TPF ተጸዋዕነቱ ናብ ብሄራዊ ባይቶ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ዝኾነም ዋንነቱ ናይ ህዝብ ተልእኮ ድማ ካብ ህዝብ ተወከልቲ ብሄራዊ ባይቶ ትግራይ እናተቀበለ ብመንግስቲ እናተመርሐ ዝፍጽም ህዝቡ ዝሕሉ ዋሕስ ህላወ ህዝቡን ብሄራዊ ረባሕታት ህዝቡን ዝኾነ ሰራዊት ክህልወናም ስለ ዝኾነን እዚ ዘይደሊ ተጋድላይ TDF ድማ ስለ ዘየለ ኢናም ሓደ ኢና ንብል ዘለና ኢሎም ፖለቲካዊ ስልጣንን ሃፍትን ዓድን ዋንነቱ ናይ ህዝቢ ዝበለ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር ንሕና ክንረጋግጾ እንደልዮ ዘለና ስርዓታዊ ለውጢ ወሰናይ ዓምዱም ህዝቢ በዓልናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ሃፍቲ ዓዱን ክኸውን ምግባር ኢሎም ሰራዊትና ድማ ናይ ዝዋድነት ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ህዝብን ድልየቱን ረባሕታትን ጥራሕ ዝፍጽምን ዝሕሉ ኮይኑ ክህነጽ ምግባር ዝበለ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነም TDF ኣብ ትግራይ ስርዓታዊ ለውጢ ብምምጻእ ደጋጊምና ንገልጾም ዘለና ህዝባዊ ዕላማታት ናይ ሓባር ቃልስን ዕላማታትን ምዃኖም ንመወዳእታ ግዜ ምስ ንገብሮ ዘለና ምድላው ዝተገናዘበ ምድላው ክልወን ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዝፈጠርዎም ምትእሳራት ብስርዓታውን ጥበብ ብዝተመልኦ መንገድን ተናቢብና ናይ ደጋ ሓይልታት ኢድ ብዝዓግጥ ግጭት ብዘወግድ መንገዲ ነዚ ጨቋንን በታንን ተጻዒንካ ዘሎ ኣብ ልዕሊኻን ብጾትኻን ብዛዕበየ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝብኻን ከቢድ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈጽመ ሓይልም ናይ ምልጋስ ተልእኾ ጉቡእ ክትዋጻም ብሄራዊ ታሪኻውን ወለዳውን ጻውዒትና ነቕርብ ክብል እዩ እቲ ጀነራል ንTDF ጻውዒት ኣቕሪቡ ብውሽጢ ዝግበሩ ምትእሳራት ብግሃድ ናብ ዝዋደ ምንቅስቓስ ናብ ዝሰጋገረሉ ብርኪ ከም ዝተበጽዐ ብምርዳም ስነልቦናውን ኣካላውን ድልውነት ክህልዎምን ግጭትን ዕግርግርን ዘቕሪ ጥበብ ዝተመልኦ ናይ ደጋ ሓይልታት ኢድ ዝዓግት ብሄራዊ ክብርን ዘካይድ ናይ ቃልሲ ፀረ ጽንተት መኸተን ዘየመራስሕ ምንቅስቓስ ምግባር ዝዓብዮም ወለዳዊ ተልእኾ ከም ዘለካ ተረዲኻም ክትዳሎ ይግባእ ብምባልዮም ንTDF ጻውዒቱ ኣቕሪቡ ዘሎ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር ኣብቲ ግድን ዝመጽእ ስርዓታዊ ለውጢ ዝሳደድን ኣካል ፍጹም ከም ዘይህሉን ጥፍኣት ዘለዎ ገበነኛ ድማ ብሕጊ ክሕተት እምበር ትግራዋይ ኮይኑ ትግራዋይ ፍጹም ከሳዶ ኣይንፈቅድና ዝበለ ኮይኖም እዚ ናይ ምግባር ዕድል ዝረክብ ኣካል ክል ዘፍቅር ኩነታት ከይህሉም ዘኽእል ስርዓታዊ ባይታ ከም ዝፍጠር ቃልሲ ህዝብን ዓድን ካብ ጥፍኣታት ሓይልታት ጽንተ ዘድሕንን ዓዲ ዓውደ ውግእ ከይትኸውን ዝገብር ምዃኖም ምርዳ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጾም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ መንእሰይ እውን ወለዳዊ ግቡኡ ክዋጻም ብዝፈጥሮም ውዳበታት ኣቢሉ ናይ መወዳእታ ምድላው ክግበር ብሄራዊ ታሪኻዊ ወለዳዊ ጻውዒት ኣቕርብ ክብል እዩ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር ገሊጾም ኣብ ትግራይ ስርዓታዊ ለውጢ ምምጻእ ዘይተርፍ ከም ዝኾነን ኩሎም ዝግበሩ ዘለዉ ምድላዋት ድማ ነዚ ማእኸል ዝገበሩ ከም ዝኾነ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ትግራይ ድማ ብህዝቢ ዝተመረጸ ሕጋውን ሉዓላውን መንግስቲ ትግራይ ብምጥያሽ ረባሕታት ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ ዘሎ ودينا كل سلطاننا غيرنا عقمنا ون بقي زخونه عقمي غيرنا كاب حزن نيو لوخ مقبال طرح يترفو لوخ طرح يترفنا بلوخناخا دلوات كتخونو ودينا أمريكا ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ብወግዒ ወጻላ ኣሜሪካ ነቲ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ክትለቅም ምዃና ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝሃበቶ መጠንቀቕታ መሰረት ብምግባር ብወግዒ ኣባልነታ ስሒባ ትራምፕ ንኸልኣይ ግዜ ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ መዓልቲ ካብ ዝገብሮም ፕሬዚደንታዊ ውሳነታት ሓደ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ምስሓብ ነይሩ ግብራዊ ስጉምቲ ድማ ወሲድሎ በዚ መሰረት ድሕርቲ ውሳነ ሰንደቕ ዓላማ ኣሜሪካ ኣብ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ካብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝወረደት ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ጸብጺቦም ክፍሊታት ጉዳያት ጥዕናን ወጻኢን ኣሜሪካ ዘውጽዎም ክፍሊታት ጉዳያት ጥዕናን ወጻኢን ኣሜሪካ
ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ እቲ ሃገር ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም ድሕሪ ሕዚም ዝህልዋ ዝምድና ዝተወሰነን መስርሕ ምውፃእ ንምዛም ኣብ ዘድሊ ጉዳያት ዘዝሀበ ጥራሕ ምዃኑ ነፃፂሮም ሓደ ላዕለዋይ ባሕር ስልጣን ጥዕና ኣሜሪካ ኣብ ትካል ከም ተዓዛቢ ክንሳተፍ ወይ ድማ ዳግማይ ክንፅምበር ዝኾነ መደብ የብልናን ኢሎም ኣሜሪካ ብዓለማዊ ኣካል ቢላ ዘይኮነስ ብቐጥታ ምስ ሃገራት ኣብ ምቁፅፃር ሕማማትን ካልኦት ቀዳምነታት ህዝባዊ ጥዕናት ክትሰርሕ መደብ ኣለዋ ኢሉ ኣሜሪካ ካብቲ ብዋና ዳይሬክተርነት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝምራሕ ልዕሊ 190 ሃገራት ዝኣባላቶም ውድብ ጥዕና ዓለም ክትስሕብ ምውሳኖም ኣብ ኣሜሪካን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ንጥፈታት ጥዕና ብኣሉታ ዝሃስብ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ ዕድመ ስልጣኑ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ክስሕብ ዝወሰነሉ ምክንያት ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰር ኮይኑ ተፅቢት ዝተገበረሉ ነገራት ክማላእ ብዘይምኽኣል ብምጥቃስ ጆ ባይደን ስልጣን ዋይት ሃውስ ድሕሪ ምሓዙ ግን እቲ ጉዳይ ተኣጓጉሉ ይጸኒሑ ኢሎም ኣሜሪካ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝቐረበ እዋን ካብ ካልኦት ሓያላዊ ኣካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾና ትካላት ክትወፅእ ወሲና ምህላም ዝፍለጥ እዮም እቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ቦርድ ሰላም ኢሉ ዘተኣታትዎ ዘሎ ሓዱሽ ውዳበ ድማ ንተራ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዓለም ዘዳኽም ከም ዝኾነ ብዙሓት ይነቕፉዮም ዘሎም ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ወሳኒ ድርድር ተተኣናግደላ ሕብራት ኤሚሬትስ ዓረብ ተደራደርቲ ሩስያ ዩክሬን ኣሜሪካን ዝሳተፍሉም ወሳኒ ኣኼባ እናኣንገደት ያዘላ ሞስኮ ቅድሚ 14 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሙሉእ ወራር ካብ ትጅምር እቲ መድረኽ ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ ክኸውን ምዃኑ ሰበስልጣናት ገሊፆ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክልተ ልኡኻቱ ማለት እውን ስቲቭ ዊትኮፍን ጃረድ ኩሽነር ናብቲ ቦታ ልኢኹሎም እቶም ልኡኻት ኣብ ሞስኮ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ሓደ ሌቲም ድሕሪ ምዝራቦም ናብ ኢማራትስ ነፋሪቶም አብሪሮሞሎም ዩክሬን ሓላፊ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕነትን ምክልኻልን ሩስታም ኡማሮቭ ሓላፊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኪሪል ቡዳኖቭ ተደራዳሪ ዴቪድ አራካማያን ሓላፊ ስታፍ አንድሪ ክናቶቭ ዝርከቦም ላዕለወ ሰበስልጣናት እዮም ልኢኻ ልኡኽ ሩስያ ድማ ብዳይሬክተር ወተሃደራዊ ስልላት ሃገር ጀነራል ኢጎር ኮስቲዮኮቭ ዝምራሕን ብተወሳኺ ልኡኽ ኢንቨስትመንት ሩስያ كريل ديمتريف مسلوخ أمريكا ستيف وودكوف بتنازل كراخب وتثبيت غيرلهم اتليخ ولا كان تالو بحق تدرادرت أمريكا روسيا يوكرين عب حد كفلن أبزري حد ترابيزان كراخب اليوم أيكون زاجي نصري يكونن تأخيبا مع عسكم زيمرون نصري يكونن يوم اتي زرب زشبت وزيدك كم سديو زبل حتون زفتر خوين بريزيدنت يوكرين زيلنسكي قبل حلف ورحي أمريكا زوربته 20 دبتات الحازة وتنسلام بديس عم يتاويت كم زازم أكان تجلسم بفلاي عبقود داي مريت جن حزون زي مرد أكم زلي جليزم أما خارج كريملين يور أوسكوف نعدت لوخ أمريكا ناب موسكو بكل مداي أزيو تقامي قبل كان تجلسهم أمانجو بوتين أمريكا يعني أنتي كم استزتيلون أزي أبناء لهم يا أخي با أنتي تلوا كم زلون نصر يكونن يوم أبقدم من محدار ترامب صحافي قديات جرايم تجادلتي نبر روبرت ويلكيم بتزرب تسفا كم زغرت بي بي سي كليزيوم ويلكي بوتين أبتزرب نزخون عبي قداي تسفاكو أرزيو زبل أمنة يبلين زبل ويلكيم مرح روسيا أبز قداي كساموت كدف علوم مخاني جليزهم بمسيرة ويلكي نبوتين دو كوبل زخل نجر عب عودة مسعار رحيلهم نسوسيخو بوتين زحلف 3 عامات هلاوي يكون متفاهم إلا ما كم زنور يجليزهم بريزيدنت أمريكا مفرحي استبهال وتهدراوي انتفاضات عبد إيران كم زجمرة جليزهم ترامب أمريكا لإيران بقربة تعذب على عبيت مركبات دماء ناب زوبا وشمت عرب لإخلايلهم بريزيدنت أمريكا عبي حيدي ناب إيران جزء يخيد كم زلن مستيران زلو وتر ناوس خبز خدل زلو وانجن زخنا نجر كير مرجو كم زخنا جليزهم بريزيدنت حبرات منقسات أمريكا دونالد ترامب أرمادا حيل بحر أمريكا ناب زوبا وشمت عرب يخيد كم زلن نيران دماء بقربة تخلطو كم زجبرة جليزهم ترامب زحلف حموس عب دافوس سويسرلاند كابز تخيد على موقع طبعا مدرخ كمل سنكلو عب اير فورس 1 نجهز نيات عب زهاب مجلسهم إيران نكتاتل عين هزلنا إلهم ترامب ناب إيران جزء زخيد عبي حيلي علنا إلهم زخنا نجر كون انتظر يزمرز جن عزيز بقربام نكتاتلو ميازلنا قبل إيران ويان سب سلطنات ما تنقط عليهم نالباتون كنت كملوا عين جددن بزحات مراقب علوانام نابت أنفت زخدا نمكلا خلت راي نابت أنفت زخيد عباي فلوتيلا علوانام انتهى كم زخون دمام كنرئنا قبل وسيخ جليزهم ترامب بزعبا متخاب حيل بحر أمريكا زقلتهم زحلفوا سمن عبد الإيران وتهدروا سقمتي كوسديو زبل مفرح دحر ملاسيوم دحر تيب تهران زغنا قتلت سلفنيات كم زيفصم مرغاغزيتات مركابو يترغاغ قنيلوم ترامب ابت زوبا قصالو وتهدرا مدلوات مرغغاصم دحر تي ابت حلفوا سمن مراخبي بزحان أمريكا مركب صعنت نفرت يو اس اس ابراهام لينكن ناي متقعت غجل مراخبن كابتي اب بحري دوب تشاينا زكايد زنبر ملوات ناب ماخلاي مراق خيرا كم استعزم دحر
ድሕሪ ምግላጽን ትራምፕ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ዝሃበ መግለጺ ኣቀዲሙ ኣብ ልዕሊ ቴህራን ሓይሊ ክጥቀም ምዃኑ ዘፈራርሖ ምፍራሕ ሰበስልጣን ኢራን ልዕሊ 800 ሰልፈኛታት ካብ ምቕታል ደው ከም ዘበሎም ደጊሙ ብምግላጽ ምስ መሪሕነት እታ ሃገር ንምዝራብ ክፉት ምዃኑ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ዝጀመረን መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢራን 2427 ሲቪላትን ኣባላት ሓይልታት ጸጥታን ዝርከቦም 3117 ሰባት ከም ዝሞቱም ዝገለጻ ሰፊሕ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ዝተሳተፉ ሰባት ንምቕታል ዝሓሰቡ ሰበስልጣን ኢራን ነጺጎም ትራምፕ ዝሓለፈ ረቡዕ ንኣሜሪካ ፎን CNBC ኣብ ዝሃበ መግለጺ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከይትወስድ ተስፋ ከም ዘለዋ ተገለጸ ቴህራን ዳግማይ ኒውክሌራዊ መደባን ተጀሚራ ግን ኣሜሪካ ዘየድ ዳግም ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ይጠንቂቖም ትራምፕ ኣብ ዳቮስ ኣብ ዝሃበ ቃል ምሕት CNBC ህንጸት ኒውክሌር ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ኢሎም እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ሰነ 2025 ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ሃገር እስራኤል ኣብ ዝገበረቶ ናይ 12 መዓልታት ኩናት ኣብ ዝተጸመረሉ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ትካላት ኒውክሌር ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣየር ብምጥቃስ እንተ ገይሮሞ ዳግማይ ክኸውን ኢሎም ዋሽንግተን ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ወርሒ ሰነ ቅድሚ መጥቃዕታቱ ኣብ ማእከላይ ምዕራብ ዓብይ ወተሃደራዊ ህንጸት ክትግበር ኣዚዝያ ድሕሪ ድማ ሰበስልጣን ኣብቲ እዋንቲ ኒውክሌራዊ መደብ ቴህራን ንምውቃዕ ዝነበረ ዓላማ ብኸመይ ሚስጥር ከም ዝሓዘቶ ገሊጾም ነይሮም እዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ አራግቺ ኣሜሪካ ዘጠንቀቑ ኮይኑ ቴህራን መጥቃዕቲ ተፈጺምላ ብዘለዋ ኩሉ ክትምልስ ምዃና ጠንቂቖም ክቡራት ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ናይ ሰዓት ዝቦናይ ማሐደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብዛዚምና ንምክትታልኩም ንመስግን ሰላም